बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसमें हम आपको तकाबली जायज़ा भी दिखा देते हैं। दोनों जलसों का इनकी तस्वीर और वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। एक तो PMLN ने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में जलसों का फ़ैसला किया। वो अपना फ़ैसला बदल भी रहे हैं कि जलसे आगे पीछे भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने तैयारियाँ की हैं, लेकिन उन्होंने जलसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान ने जलसा किया मियांवाली में, जबकि PMLN ने जलसा किया अटक में, फतेह जंग के इलाके में। मरीम नवाज़ वहाँ पे जलसा करने के लिए गई। पहले तो आप ज़रा मरीम नवाज़ के जलसे का कंटेंट भी आपको बता देता हूँ और फिर आप देख लें ज़रा ये फुटेजेस। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मरीम नवाज़ जिस वक्त बात कर रही हैं उस वक्त नौजवान अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर उस जलसे में घूम फिर रहे हैं और साथ साथ वीडियो बना रहे हैं। बैकग्राउंड में मरीम नवाज़ की आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी एडिटिंग नहीं हो सकती कि मरीम की डायरेक्ट जलसे में आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी नौजवान बीच में बोल रहा है, साथ वो अपने मोबाइल से अपनी वीडियो भी बना रहा है। वीडियो बनाते हुए वो दिखा रहे हैं नौजवान के यहाँ पे 1,500 से 2,000 बंदा है, मैक्सिमम भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2,000 से ज़्यादा बंदा पूरी की पूरी PMLN मिलके, उनकी इस वक्त सूबे में भी हुकूमत है, उनकी इस वक्त वफाक में भी हुकूमत है और वो बहुत ताकत में है। सारे के सारे महकमों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक इंतहाई मायूस कुन जलसा जिसको 4 बजे होना था और शाम के वक्त होना था, लोगों के जमा ना होने की वजह से उसको 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक डिले किया गया। वजह यह है कि इस जलसे को इतना लंबा इसलिए लेकर गए कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बाद में रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाने का फैसला किया गया, लेकिन ये रात के मनाजर भी आप देख लें और तस्वीर आप देख लें तो जलसा का लगभग खाली थी। फतेह जंग का जलसा फ्लॉप हो गया, उस पर PMLN को बहुत गुस्सा है। जिन लोगों ने यहाँ जलसे का मशवरा दिया था उनकी अब इंक्वायरी होगी और ये लंदन तक में, रायविंड में, हर जगह पे बेचैनी है कि इतनी बुरी तरह उनका, क्योंकि अब बयानिया कोई नहीं है ना। देखिए मरीम नवाज़ के पास माजी में एक बयानिया होता था, वोट को इज्जत दो। तो वो ये कहती थी कि वोट को इज्जत दो, हम एक जंग लड़ रहे हैं, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तो लोग निकल आते थे। कुछ उनकी बातचीत बन जाती थी, वो एक जलसे के अंदर लोगों को इकट्ठा करने में 10,000 15,000 वो कामयाब हो जाते थे। लेकिन जब से उनके पास कोई बयानिया नहीं है, जब से उन्होंने शब खून मारा पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर, तब से लेकर अब तक लोग उनकी बात सुनने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो रहे और बहुत पतली सूरत हाल है उनकी। तो जलसा उनका हो गया फ्लॉप। उस फ्लॉप जलसे का गुस्सा उन्होंने शहबाज शरीफ पे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ को क्या कहता है, चेरी ब्लॉसम कहता है, बूट पॉलिश करने वाला कहता है। यानी ये बात मरीम नवाज़ को कुछ कहने की ज़रूरत थी। अब ये क्लिप पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया है। ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ वक्तन फ़वक्तन शहबाज शरीफ साहब को टाइट करती रहती हैं। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को बहुत गुस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और गैर मुल्की ताकतों के साथ, जरदारी के साथ मिलकर ये डील क्यों की और क्यों इक़्तिदार में आ गए। उनकी सारी सियासत तबाह कर दी है। अब वो इस तरह के जुमले बोलकर शहबाज शरीफ पर अपनी खार निकालते हैं। नवाज शरीफ के वापस आने का रास्ता सही तरह अभी तक नहीं बना। मरीम नवाज़ अभी तक पाकिस्तान से बाहर जाने में नाकाम है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे ही निकलेगी। मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ झूठ बोले हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 महीना भी नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब को आए हुए और आटा और चीनी सस्ते हो गए। तो मैं बता दूं कि आटा भी महंगा हुआ, 1100 से 1300 का हुआ, और चीनी भी महंगी हुई। और शहबाज शरीफ ने आते ही तीसरे दिन, इक़्तिदार में आते ही दूसरे या तीसरे दिन, उन्होंने 9 रुपये और बाद में 13 रुपये किलो चीनी महंगी कर दी। और चीनी पहले से बहुत महंगी बिक रही है जब से PMLN की हुकूमत या ये PDM की हुकूमत आई है। पहला तो ये झूठ पकड़ा गया। बिजली 3 मरतबा महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा करने वाले हैं किसी भी वक्त, डॉलर की कीमत लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी है, अद्वियात की कीमतें 20% बढ़ा चुके हैं। ये सारी कीमतें बढ़ी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात गलत की, गलत बयानी है, झूठ है। जो सरकारी इदारा है आदादोशुमार का, उसके मुताबिक 15% महंगाई में इजाफा हुआ है PMLN की हुकूमत आने के बाद से लेकर इस महीने में। एक तो ये है। दूसरा आप आ जाएं कि एक और झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी 2 ऐसे वज़राए आज़म हैं जिन्होंने, जब वज़ारत उज़्मा से वो लोग हटे तो उन्होंने गाड़ी नहीं ली। यानी उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो वज़राए आज़म को मिलती हैं वो लेने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और ये स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन अब मैं आपको एक, चाहे आप इसका क्लिप देख लें, चाहे आप अखबारात की खबरें निकाल कर देख लें,
میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سفید جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے گاڑی واپس لی گئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ سے 4 جولائی 2019 کو گاڑی برآمد کی گئی تھی، یعنی 2018 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، 2017 میں نواز صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب اپنے ساتھ ایک مرسڈیز گاڑی لے گئے تھے جو بلٹ پروف گاڑی تھی اور حکومت کی گاڑی تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے وہ اپنے پاس رکھی۔ اس گاڑی کو نواز شریف استعمال نہیں کرتے تھے، اس گاڑی کو مریم نواز استعمال کرتی تھی۔ 4 جولائی 2019 کو وہ گاڑی واپس برآمد کی گئی۔ اس سے پہلے کابینہ ڈویژن نے خط لکھا تھا کہ گاڑی واپس کر دیں، لیکن مریم نواز نے سرکاری گاڑی واپس نہیں کی۔ سرکاری گاڑی مریم نواز کے استعمال میں رہی مبینہ طور پہ، اور یہ خبریں چھپ چکی ہیں، چل چکی ہیں۔ مرسڈیز گاڑی تھی، بلٹ پروف گاڑی تھی، اور پولیس نے پھر کارروائی کرتے ہوئے، یہ تصویریں آج بڑی وائرل ہو رہی تھیں مریم نواز کے جھوٹ بولنے کے بعد، تو یہ جو گاڑی ہے یہ پولیس نے برآمد کی تھی۔ اور عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جو گاڑی ان کو وزیر اعظم کے طور پہ، ہر وزیر اعظم کو ایک بلٹ پروف گاڑی ملتی ہے جب وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹتے ہیں، کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے گاڑی واپس کر دی، جبکہ مریم نواز صاحبہ سے نواز شریف کے ہٹنے کے 2 سال کے بعد، 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے زیر استعمال گاڑی سرکاری عملہ آیا اور پولیس کی نگرانی میں لے کر واپس گیا، تو یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج نام لیے بغیر جنرل فیض پر تنقید کی اور کہا کہ ایک تکرڑی سے فارغ ہو گیا، اندھا ہو گیا، بہرا ہو گیا عمران خان کے بارے میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایکچولی جو عمران خان صاحب کا رجیم چینج ہوا ہے اس کے پیچھے ایک فوج کے اندر ہونے والی تکرڑی ہے، ایک بندہ ہٹا کے دوسرا لگایا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ رجیم چینج ہوا، وہ یہ اپنے لوگوں کو سمجھا رہی تھی۔ تو سوشل میڈیا پہ زیادہ سوال اور بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا مریم نواز جب دل کرے گا فوج کے حاضر ڈیوٹی افسران کے خلاف بات کریں گی اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں اٹھائے گا؟ انہوں نے پہلے بھی فوجی جرنیلوں کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا، نام لے کر ان کے اوپر سیریس ایلیگیشنز لگائے، آج بھی لگا رہے ہیں، آج بھی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو عام ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ذرا سی تنقید نام لیے بغیر بھی کرتے ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بڑا رد عمل آ رہا ہے۔ پی ٹی وی نے مریم نواز کے جلسے کی پوری کوریج کی، اور میاں والی کا جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اس کی کوریج نہیں کی۔ اب مریم نواز کے جلسے میں اتنے لوگ تھے کہ میں ان علاقوں میں نا ایک جلسہ ہوتا ہے، جس کو جلسہ اس کو کہتے ہیں، وہ ایکچولی بیلوں کی ریس ہوتی ہے۔ یہاں پہ بڑے خوبصورت بیل ہوتے ہیں، ان کو دھنی نسل کے بیل کہتے ہیں، ان بیلوں کی یہاں پہ ریس ہوتی ہے، اور اس ریس کے اندر بیل کے پیچھے ہل باندھ کے تو اس کو بھگاتے ہیں اور چلاتے ہیں زمین پہ، اور اس ریس کے اندر پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ بیل آتے ہیں، وہ 10-10 20-20 لاکھ کا بلکہ 1-1 کروڑ کا بیل بھی ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس کو بہت شوق کرتے ہیں۔ تو جتنے مریم نواز کے جلسے میں آئے تھے اس سے دگنے لوگ تو ان جلسوں کے اندر ہوتے ہیں جو مقامی سطح کے اوپر چھوٹے چھوٹے میلے لگتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا جلسہ کیسا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا، تجزیہ کاروں نے یہ کہا، کامران خان نے لکھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا، جو میاں والی کے پرانے بزرگ ہیں سیاستدان، انہوں نے کہا کہ میاں والی کی تاریخ میں آج تک کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا، یعنی تاریخ ساز ایک جلسہ تھا۔ جس شہر میں جا رہے ہیں عمران خان صاحب ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور جلسے کے جو باہر کے مناظر ہیں جو بعد میں دکھائے گئے وہ بھی ہیوج تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جلسہ کا کہ باہر بھی عوام بہت بڑی تعداد میں تھی، اندر بھی، اور بہت چارجڈ انوائرمنٹ تھا بہت بڑی تعداد میں۔ یعنی عمران خان جس کو کل دھمکایا گیا تھا، شہباز گل کو حملہ کرنے کے بعد ایک دن پہلے دھمکایا گیا تھا کہ شہباز گل کی گاڑی الٹا دی گئی بڑے طریقے سے، اور وہ ابھی بھی اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ ہٹ اینڈ رن کیس ہے، مارا مار کے بھاگ گیا۔ دوسری جانب جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے جلسے میں ایسا لگتا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بڑھانے چاہیے، لیکن وہ کرسی رکھ کے سب سے آگے خود بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایکسپوزڈ پبلک کے سامنے۔ تو یہ سوسائڈل موڈ ہے، اس کو سارے آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کشتیاں جلا کر میدان میں آ گئے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جان جاتی ہے یا ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جان بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ ان کا یہی ہے کہ وہ 2.5 سال سے اپنے بچوں سے نہیں مل پائے،
सिर्फ इस कौम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनका ही कहना है, जोर लगा रहे हैं। भारत इमरान खान साहब ने बड़ी, ये दलेरी तो है एक तरह की, लेकिन ये चैलेंजिंग भी है पाकिस्तान के इदारों के लिए कि वो हर मुमकिन इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। मियाँ वाली की तारीख का एक बड़ा तरीन जलसा था और उस पर इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं बुला रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को बुला रहा हूँ, पूरी कौम को आवाज़ दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद पहुँचें, हम बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद लोगों को लेकर जाएंगे। लोग बड़े गुस्से में थे और जुड़े हुए थे इमरान खान की कॉल के साथ। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने लोगों को शऊर दिया है। अवाम से पूछता हूं कि क्या कोई कंटेनर आपको रोक पाएगा? तो पूरी जलसा गाह में जितनी बड़ी तादाद में लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि पूछता हूं कि अगर इन हुक्मरानों ने कंटेनर लगाए तो क्या आप वो कंटेनर हटा दोगे? तो लोगों ने कहा जी हम हटा देंगे, हम कंटेनर्स को हटा देंगे। लोगों ने हाँ बोला। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि चेरी ब्लॉसम वाला आपको इस्लामाबाद आने से रोक नहीं सकता, और ना ये 18 कत्ल करने वाला राणा सनाउल्लाह अवाम को रोक सकता है। फिर उन्होंने बताया कि शहबाज गिल के ऊपर हमला कराया, अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा 3 स्टूजेस, ये तो सबको पता है कि वो एक कहते हैं आसिफ अली जरदारी को, एक शहबाज शरीफ को, और एक वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को। हैंडलर्स वो किसको कह रहे हैं? इमरान खान साहब का ये मानना है कि इन तीनों को हैंडल किया जा रहा है, यानी इन तीनों ने मिलकर वो कार्रवाई नहीं डाली जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, बल्कि इन तीनों को हैंडल किया जा रहा है, और इन तीनों को हैंडल करने वाले एक ही हाथ हैं, और वो असल में जिम्मेदार हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। अब ये हैंडलर्स कौन हैं? लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद ये बता दें कि हैंडलर्स कौन है, इससे पहले होना ये चाहिए कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। उस नहज पे इमरान खान को ना ले जाया जाए जहां पे जाके उनको ये बताना पड़े कि हैंडलर्स कौन हैं और उन्होंने कैसे इमरान खान की हुकूमत को गिराया और कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत कुछ जानते हैं। आज PMLN ने एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम भी पब्लिक निकाल सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो दोनों जलसों का कोई मवाजना नहीं था, ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मरियम नवाज ने जितना जलसा किया उतने जलसे तो इमरान खान के वहाँ पे लोग खंबे पे चढ़े हुए होते हैं। जैसा जलसा उन्होंने किया उतने लोग तो उनके दीगर जो स्टेजेस 2-3 बने होते हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं। इतने बंदे तो छतों के ऊपर से देख रहे होते हैं। तो ये इंतहाई नाकाम और मायूस कुन जलसा था, और अब एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को ये बात समझ आ जाएगी कि पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है, इनके साथ नहीं है। यही गलत फहमी जो है वो यहाँ तक पूरे पाकिस्तान को लेकर आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब के बारे में कुछ और चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि जो अदालतें खुल सकती हैं 12 बजे, वो लोटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अज खुद नोटिस क्यों नहीं ले सकती जब लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे थे, और इन चोरों को नाअहल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। उन्होंने कहा चैलेंज करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे जितनी बड़ी तादाद में पहले कभी नहीं आए होंगे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 20 मई के बाद किसी भी दिन मैं कॉल दूंगा और इमरान खान एक अवाम का समंदर इस्लामाबाद में लेकर आएगा, और अगर मार्च को रोका गया या FIR काटी गई तो हालात के ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। ये इमरान खान साहब ने कह दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि बुध या जुमेरात को जो मुनहरिफ अराकीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वफाक की बात हो रही है, उनका फैसला हो जाएगा। और अगर मुनहरिफ अराकीन का फैसला हो जाता है और उनको डी-सीट कर दिया जाता है तो PTI तो पहले ही इस्तीफे दे चुकी है। बाकी बंदे टोटल जो रह जाएंगे कौमी असम्बली में, उनकी तादाद हो जाएगी 173, क्योंकि 174 लेके ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे और उनमें से एक का इंतकाल हो गया बदकिस्मती से, बाकी 173 रह गए और 172 चाहिए आपको वज़ीर आज़म रहने के लिए। तो फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि बुध या जुमेरात को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और 20 मई से पहले पहले हुकूमत हर हाल में गिर जाएगी।
اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3-4 ایسے لوگ ہیں جو اس حکومت کو چھوڑ چکے ہیں اور شہباز شریف کے پاس اس وقت صرف اور صرف 168 بندے بچے ہیں. 168. 4 بندے ان کے پاس ابھی بھی کم ہیں حکومت بنانے کے لیے. تو اگر صدر پاکستان ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے. اب بچ کیسے سکتے ہیں؟ اگر صدر پاکستان شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو منحرف اراکین ہیں ان میں سے 4-6 بندے جتنی ضرورت ہوگی وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر شہباز شریف کی حکومت کو بچا لیں گے. لیکن اگر ان منحرف اراکین کو الیکشن کمیشن انصاف کرتے ہوئے ڈی سیٹ کر دیتا ہے اور یہ سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. یا تو ڈی سیٹ ہوں گے, جھوٹ بولیں گے تو تا حیات نااہل ہو جائیں گے. یہ پھر ہمیشہ کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ بولنے پہ, غلط بیانی کرنے پہ. تو یا پھر ڈی سیٹ ہوں گے. تو یہ منحرف اراکین اگر فارغ ہوتے ہیں تو باقی رہ گئے 173. ان میں سے چند ناراض ہیں. 168 فواد چودھری کے بقول شہباز شریف کے ساتھ ہیں. تو ایسی صورت میں جب یہ منحرف اراکین ڈی سیٹ ہو جائے پھر شہباز شریف نہیں بچ سکتے. پھر صرف 2 بندے بیچ میں سے نکل جائیں تو شہباز شریف فارغ ہے. 168 تو دور کی بات ہے, 171 بھی ہو تو پھر بھی شہباز شریف فارغ ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اڑ جائیں گے. دوسری جانب پنجاب میں ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا منحرف اراکین کے بارے میں, اور وہ جس وقت فیصلہ ہو گیا تو حمزہ شہباز تو پہلے ہی اقلیت ہے. وہ تو منحرف اراکین کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. اگر منحرف اراکین وہاں پہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ووٹ ڈال دیا پارٹی کی ہدایت کے خلاف, وہ تو ڈیفینیٹلی ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور وہ جس وقت ڈی سیٹ ہوں گے وہیں پہ حمزہ شہباز اقلیت, پی ٹی آئی استعفے دے یا نہ دے, اپنے بندے پائر رکھے, حمزہ شہباز کو بولے اعتماد کا ووٹ لو گورنر وہاں پہ, اور وہ اسی وقت فارغ. تو بہت بری طرح دونوں باپ بیٹا عمران خان کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہیں. شکنجہ بہت ٹائٹ ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب اس کو کستے چلے جا رہے ہیں. یہ مہینہ اور بجٹ یعنی بہت زیادہ بھی اگر کوئی ڈریگ کر سکتا ہے, ادارے زور لگا سکتے ہیں تو بجٹ تک لے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بس یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہر چیز طے ہو جانی ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.